Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Marka Žvaka u parku Prater. Došli smo ovde da bismo videli na koji način se posvećuju i opredeljuju javni prostori za ljude, građane u jednom velikom gradu, sve u slučaju Beča, a nadam se jednog dana da bi ovako nešto moglo da zaživi i trebalo i u Beogradu. Ovo je Bečka ulica Marija Hilferstrasse i poznata je po tome što je 2013. godine bila velika debata oko toga da li da se ova ulica pretvori u polupešačku zonu, što ona sad jeste. Zakupci poslovnog prostora i ljudi koji ovde imaju radnje, prodavnice, ugostiteljske objekte su tvrdili da će to skroz uništiti komercijalnu aktivnost, ali kao što vidimo, znači, kafići su puni, ovde ljudi dolaze, prodavnice rade, tu su svi poznati trgovinski lanci, tako da je ova ulica nastavila praktično da funkcioniše i to što je pretvorena u polupešačku zonu nije doprinelo tome da poslovna aktivnost zamre. A kad kažeš polupešačka zona, šta to konkretno znači? Ko sve može i kako da se kreće ovom ulicu? Pa evo, vidjet ćemo posle, ovuda može da prolazi javni prevoz, s vremena na vreme prođu automobili koji su automobili stanara i automobili dostave, mogu da prolaze biciklisti, mogu da prolaze pešaci i sve to onako lepo funkcioniše i svako je zadovoljan i svako ima svoj prostor. Od čega se usporavaju motorna vozila, da je primat biciklističkim? Šta je ideja sa takvim planiranjem saobraćaja? Ideja je da se dovede što više biciklista na ulice. Kao što možemo ovde vidimo, ovde non stop prolaze neki ljudi na biciklama i procenat biciklista koji koriste bicikl u Beču je negde od 7 do 10% u zavisnosti od toga koji je deo grada u pitanju. Ukoliko mi želimo tako nešto, moramo da projektujemo infrastrukturu koja će biti takva da će praktično pozivati bicikliste da je koriste. Ono što beogradski planeri trenutno rade je, nažalost, infrastruktura koja ljude odbija, neko ko vozi neki teret, ko vozi malo dete, ko ima problema sa diskus hernijom, svi ti ljudi će te ivičnjake izbjegavajući bicikl kao prevozno sredstvo. Ja to mnogi voze kud iz kola idu. Ja ponekad ne mogu skaču, još ko nema ove viljuške, ove sa amortizerima. A vi ste ovako čovjek iskusniji, malo stariji. Kako vam je to za leđa? Ali vam to prija odgovara kad truckate? Pa malo se popnem na pedale, mogu, mislim, ali je lepše kad je ravno. Osnovni uslovi u Beogradu nisu ispunjeni, a da ne pričamo o automobilima koji uopšte ne puštaju bicikliste. Dakle, po centru grada uopšte ne može da se vozi, trotoarom ne možeš, ulicom takođe. Na Novom Beogradu je koliko toliko okej, ali ono što mi najviše smeta je što apsolutno vozači ne poštuju prvenstvo ni pešaka, ni biciklista na pešačkom prelazu i kada im je uslovno zeleno i kada je pešački prelaz. A možda je to, možda ja negde to pričam i na osnovu toga što sam živela 8 godina u Ljubljani i tamo mi je sve vreme bilo prevozno sredstvo bicikl, tamo kada te vide, ne znam na koliko metara se zaustavljaju, tako da dosta toga treba da se uradi u principu. A ovi nazubljeni ivičnjaci, jel truckaš? Truckam. A kako u Ljubljani, se trucka isto? Ne, tamo imaju prilagođeno sve ovako, kako se spušta, ne truckam. Svaki pešački prelaz ima prilagođeno i biciklistima i invalidima. Mislim da ne pričamo ovde, ajde biciklisti, ali kako invalidi ovde bilo gde da pređu pešački. Tell me you need me when you call me on the phone. Pa u svakom slučaju vidi se da se trude gde god ima dovoljno prostora, znači da te biciklističke staze budu široke čak i do 4 metra,
za oba smera, što u Beogradu ja mislim da možda čak i nigde nije slučaj. Vrlo često broj automobilskih traka nije maksimalan koliko bi moglo da stane na tom profilu ulice, nego se često dosta odvaja i za pešake, i za drvored, i za bicikliste, tako da je to baš očigledna razlika koja se ovde može vidjeti u odnosu na beogradske bulevare. Na raskrsnicama ovde biciklističkim, koliko vidimo, nema, ivičnjaci su ulegnuti, odnosno nema truckanja. Tako, ivičnjaci su ulegnuti na nulu, to jest ravni su, ili ih apsolutno uopšte nema, znači sve je potpuno ravno, vi samo vozite po asfaltu, a imali smo prilike nedavno da vidimo u Beogradu na novoj obilaznici ka Tošinom bunaru da su postavljeni takozvani nazubljeni ivičnjaci, dok su naši projektanti to objasnili time da oni bicikliste žele da uspore, što se ne radi apsolutno nigde u svetu, već se ide na to da se uspore motorna vozila. Vrlo interesantna stvar je i izbor načina na koji će se biciklisti penjati na mostove. Dok se kod nas uglavnom do sada išlo na liftove, imamo lift na Brankovom mostu, imamo lift na mostu na Adi, ovde ćete vidjeti da se na mostove biciklisti uglavnom penju spiralnim ili cik-cak rampama, koje su jeftinije za održavanje, znači ne morate da imate nekog ko će kao na lift da pazi na njih, možete da koristite u svako doba godine i znači vrlo su korisnije, nemaju radno vreme, mogu da se koriste non stop, znači tako da u svakom slučaju racionalnije izbor i nadamo se da će naši planeri početi da razmišljaju u tom pravcu. Ovde cepamo lift, trošimo, hoće lift često da ne radi, plaćamo ljude koji ga održavaju, ljude koji voze, ima pauzu lift, to moramo da kažemo. Znači, majstori moraju se odmore od 1 do pola 2, ne radi lift. Ovo radi od 8 do 22, jel? Ima pauzu od koliko znam, 1 do 1. Ne do 22, nego do pola 9. Tako da je grad Beograd ovo rešenje platio koliko je, se zna? Platio koliko je platio i plaća se održavanje svakog meseca, rad zaposlenih, je li tako? Koliko sam čuo, na novom mostu koji će se graditi umesto starog tramvajskog su predviđene cik-cak rampe. Pa ovde je vrlo interesantno da kad ulazite u sam grad imate znak zabranjeno korišćenje sirene. Znači, to imate maltene na svim ulazima u Beču i kada se vozite biciklom kroz grad vidjet ćete da vas automobili često ne pretiču u nebezbednim situacijama, često idu polako iza vas, što u Beogradu nije slučaj, oni će vas preteći makar vam ostavili 30 cm pored, što je izuzetno nebezbedno i stvara subjektivni nebezbedan utisak i maltene isteruje biciklistu sa ulice, ne pada mu više na pamet da vozi bicikl ukoliko je neko nesigurniji. Ovde se može vidjeti da oni ne sviraju biciklistima i da vode računa o njima, da ih ne pretiču nebezbedno. Pa mi autobus samo što me ne očeše ili tako nešto. Ima i nepažljivi, a ima i jako pažljivi koji se i odalje, neki se ne odalje mnogo. Ali ja sam na biciklu navikao, nema dana, bar 25 km da ne napravim. Pa mnogo bi mi značilo zato što bi mi deca bila pokretnija, zato što sa njima vozim biciklu i moram kada sam sa njima u saobraćaju, to je baš napet. Tako da mnogo bi mi značilo da su bolje uređene staze i da postoji varijanta da, kako da kažem, da postoji bolja kultura. Da. Ono što je interesantno je da je Park and Ride koncept u Beču urađen tako da su garaže postavljene po obodu grada, ti tu dođeš sa kolima, ostaviš automobil i onda se javnim prevozom prevoziš do grada i to ti je najjeftiniji način da parkiraš automobil i da na taj način ne stvaraš gužvu u gradu. Kod nas su tako nešto slično pokušali kod Sava centra, međutim problem je što kod samog Sava centra već postoji zona atrakcije, to jest ljudi tu praktično dolaze automobilom na radno mesto, tako da su u stvari ljudi to samo iskoristili da bi dolazili svojim kolima na posao i da bi parkirali u toj zoni bez da se prevoze prevozom i to se očigledno i vidi. Znači da taj eksperiment u Beogradu nije uspeo i da bi te garaže morale da budu postavljene malo dalje od centra, a da se na tim mestima da je pritisak za parkiranje veliki, da se tu parkiranje destimuliše ili da se naplaćuje dosta skuplje. Vidimo da za razliku od Beograda ovde nema onih žuto-crnih šipki koje
Koliko je meni poznato, žuto-crne šipke su tipičan beogradski izum i ja ga zaista nigde gde sam vozio bicikl u biciklističkim gradovima nisam video. Sad, bilo bi interesantno da nam onaj ko je to projektovao objasni gde je to video i kako je to zamislio. Kao što možemo da vidimo ovde toga nigde nema. Mislim da ustave samo smetaju. Ne možeš da se koncentrišeš čak ni na semafor, jako ti je teško potrefiti nekako, da su bar pravo, a ovako je ukvaso. Grozni su, evo, ovaj deo baš grozan, neki ovdje spustivi, da kažem, i ove potpuno nepotrebne, ove crno-žute instalacije, kako god da ih nazovem. Ali, Šta bi ti značilo da je ovo iznivelisan, da je na nulu doveden taj prelaz sa biciklističke staze na ulicu, na primjer, ili... Pa mnogo mi znači, ne puca mi guma često. Znači, kada je dobro urađeno, nema problem sa gumom i... Isto je problem, da kažem, kulture ljudi, odnosa pešaka, biciklista, vozača, biciklista, ja pošto sam i pešak i vozač i biciklista, mogu da kažem biciklista prilike u najgorem položaju. Ovde možemo da vidimo kako je planirana raskrsnica u Beču, znači mesto gde je kod nas obično desno direkciono ostrvo za lakše skretanje vozila u desno, ovde je taj prostor opredeljen za bicikliste. I samim tim se kroz raskrsnicu lakše prolazi, postoji više prostora da stane veliki broj biciklista koji je često na ovoj raskrsnici. Znači, kod nas bi bilo još jedno ostrvo, još jedan semafor za pešake. I za bicikliste, tako je. A ovde to nemamo, nego imamo samo, znači, pod oštrim, praktično manje više pod oštrim uglovima, raskrsnicu, bez onih malih ostrvaca i uslovnih... Tako je. Uslovnih semafora. Tako da ovu raskrsnicu biciklista praktično prođe kroz jedan semafor. A u Beogradu i biciklisti i pešaci prolaze dva semafora. Prolaze dva semafora zato što semafore nisu sinhronizovani. Odnosno, saobraćaj podređen motornim vozilima, ne Tako je. Šta vam najviše smeta u vožnji? Nisu jasno obeležene ispupčenja, prljavštine, grane, ne znam ako bacio neki otpad. I mnogo je semafora i mnogo moramo da silazimo i stalno sad se nosiš. Onda ima puno drveća koje je staro i tih dubokih korenja ispod, onda je to podiglo asfalt. Uopšte se ne održavaju staze, ne može da se jednom nacrta na trotoaru, to nije dobro. A ovo je lep grad, evo tu nema biciklističke staze, filozofije. Izgradili novo, bez plana, to je prosto za jednog inženjera koji ima prosječnu ocenu 6. Niska gradnja. Sve najbolje. Nadam se da će jednog dana i biti lepe staze, prave, kao u Beču. Ovde možemo da vidimo primjer kako je na biciklističkim prelazima usporen motorni saobraćaj, odnosno kako je za automobile postavljen ležeći policajac, tako da oni moraju na njega da se popnu i da ga pređu, dok je biciklistička staza konstantno u nivou. I to je ono što je u stvari različito u odnosu na beogradski primjer, gde naši planeri pokušavaju da uspore biciklistu umesto da uspore motorno vozilo i onda biciklisti postavljaju praktično nekog malog ležećeg policajca, odnosno taj nazubljeni ivičnjak. Evo, nalazimo se sad u Vojvođinskoj ulici. Možete da vidite primer kako su naši planeri, umesto da ostave biciklističku stazu u jednom nivou, oni su je nivelisali prema kolskim ulazima, tako da praktično biciklista ide gore-dole, a na ovom bečkom primjeru možemo da vidimo kako su oni u stvari automobilima napravili prepreku, a biciklističku stazu ostavili u nivou, kako se inače radi. Za razliku od Beograda, Beč ima metro, ali opet je sumanuto i ludo u gradskom transportu. Gužve su velike, tako da je bicikl i srodni vidovi transporta ishodište kako po zdravlje grada, tako po zdravlje i samih onih koji vrte točak. Bicikl u metrou? Nažalost, nemamo metro, ali kad bismo ga imali, trebalo bi da bude dozvoljeno, jer je ovde dozvoljeno i možete u određenim vremenskim intervalima uneti bicikl u metro. Nalazimo se u jednosmernoj ulici za automobile u jednom pravcu, a ista ta ulica je jednosmerna za bicikliste u suprotnom pravcu. Dakle, i to je moguće.
Da, imali smo sastanak sa nadležnim ovde na ovoj raskrsnici, ukazali smo na to da se nigde u svetu ne radi tako, međutim dobili smo odgovore da ne mogu da se uklope dve vrste asfalta, te gde nemaju gde da odvedu vodu, ako oni nivelišu te ivičnjake, te da razdelno ostrvo ne može da se proseče jer ne daju saobraćajci, iako se vidi na više primjera, na više mesta u gradu da tako nešto već postoji urađeno i u Beogradu. Tako da nisu nam izašli u susret. Jedan od razloga zbog kojih oni nisu hteli da nivelišu te ivičnjake je i to što ti ivičnjaci po njima treba da uspore biciklistu, što je potpuno suprotno svemu onome što se može videti u praksi projektovanja biciklističke infrastrukture. Ovo je sve improvizacija. Zašto mi to radimo? Ne razumem, zaista ne razumem. Šta je to u ovom srpskom liču? To vodi u kaos, nema jednostavno, sve najbolje. Takođe živeli. Ovo je brojač koji meri broj biciklista koji prođu ovuda kako u jednom danu, tako i u čitavoj 2017. I evo vidite koliko ima sati u Beču. A i ovde može se napumpa guma. Tamo u pozadini takođe možete da vidite gradske bicikle koje valjda morate da imate neke novce na kartici i u tom slučaju možete tamo da ih uzmete i da se vozite po gradu i ostavite ih na nekom drugom mestu. Jako zgodno. Sad smo ispod železničke stanice kod Buvljaka, a i ovde može da se vidi kako biciklistička staza besmisleno prelazi sa jedne na drugu stranu i onda zaobilazi čitavu raskrsnicu, čime se biciklisti produžuje put sasvim neracionalno i to nigde u svetu nema. Dobro, znači ovde je biciklistička staza koja dolazi iz Jurija Gagarina blokova, ona skreće ovde, jel tako? Da, ovde prelazimo u krugu, prelazimo na drugu stranu ulice da bi se samo 100 metara dalje vratili opet na istu stranu ulice s koje smo došli, onda prešli raskrsnicu i tek onda skrenuli desno Bulevar Milutina Milankovića. Zbog čega ovo rešenje? Jel imaš ideju ili... Pa rešenje je zbog toga što u Milutina Milankovića verovatno nije predviđen pešački prelaz i moguće da planeri nisu našli mesta na levoj strani ulice, ali opet svakako bolje je bilo čak i propustiti bicikliste kroz uži prolaz i nastaviti biciklističku stazu da bude na jednoj strani ulice, nego biciklistima stalno stvarati neke tačke gde moraju da se zaustavljaju, čekaju. To jednostavno ubija volju da koristite bicikl kao sredstvo prevoza. Koliko ljudi u Beogradu dnevno biciklira? Dnevno manje od 1% od ukupnih putovanja koje se obave i javnim prevozom i privatnim kolima i peške. Znači to je koliko? 10-15 hiljada ljudi, jel? Otprilike. Prema onome što sam ja nalazio, podaci su različiti, to je negde između 1,5 miliona i 2 miliona ljudi. Da živi u Beču. U Beču, tako je, a negde oko 7% svakodnevno koristi bicikl kao prevozno sredstvo. Njihovi planovi su da u narednih nekoliko godina taj broj ide do 12%. Znači to je 150.000 ljudi ili više vozi bicikl svakodnevno. Tako je. Evo me na Brankovom mostu u Beogradu, inače ova pešačka staza, biciklistička u isto vreme, jedini način, ukoliko niste motornim vozilom, da pređete ovaj most s jedne na drugu stranu, evo već 4 godine. Ovaj grad koji gradi fontane i razna čuda pokušava da obnovi tu drugu stranu pešačko-biciklističke staze, ali ne polazim za rukom. U mojoj pozadini se nalazi stambeno-poslovni kompleks koji se nalazi u blizini reke Dunav. I interesantno je vidjeti na koji način je opredeljen i izgrađen ovaj prostor između stambenih zgrada i same reke i šta tu imamo od prostora, odnosno koliko su te građevine udaljene od same reke i šta se nalazi između njih i samog Dunava koji je dole nizbrdo malo. Trava, prostor gde deca mogu da se igraju, ljudi da sednu, da uživaju. Interesantna je spratnost, odnosno opredeljenje kolika spratnost objekata u samu reku da bude, a kolika spratnost objekata koji su malo u pozadini u odnosu na ove koji su prvi do same reke. Na ovom potezu jako ovako uzak možemo da vidimo da imamo stazu za bicikliste, za rolere, ovde sa leve strane imamo stazu za pešake, kao što da imamo i neke skutere na ove baterije. S celim potezom, kuda smo prolazili pored reke, nismo videli ni na jednom mestu da je reka ograđena, zauzeta,
od strane privatnika ili neke javne institucije. Ne, svuda je slobodno, svuda može da se priđe. Ovde ima puno sadržaja, javnih sadržaja tu pored reke. Košarkaške terene, terene za odbojku, terene za fudbal, skate parkove. Tu je na svakih par stotina metara neka atrakcija. Prvi objekat uz reku je zapravo javni objekat. Prvi objekat do promenade je obdanište. Evo nas na obali alternativnog kanala Dunava u Beču. Ovde se takođe isto može videti kako su obale ostavljene stanovnicima na slobodno korišćenje, znači tu možemo vidjeti širinu do 50 do 100 metara, malte ne, iza toga je baš elitni stambeno-poslovni centar i očigledno je da ovde zgrade nisu pomerene tik do reke i da se baš mislilo o javnom interesu, to jest o građanima, da građani ovde mogu da se rekreiraju, da provode slobodno vreme, znači da može da se odvaja i poslovna delatnost, da tu može da bude i stanovanje, ali da na neki način svi budu zadovoljni, što se u slučaju Beograda na vodi baš i ne može reći jer je promenada preuska, a zgrade su tik do reke. Videli ste kako to izgleda u Beču, a ovo su naši vredni neimari koji rade i grade naš Beograd na vodi. Vidite za razliku od Beča koliko mi opredeljujemo površine zelenim javnim površinama. Koliko opredeljujemo asfaltu, betonu, ovim betonskim pločama. Bližimo se i prvim zgradama Beograda na vodi. Sad ćete vidjeti kako smo mi opredelili javni prostor uz reku. Koliko su to niske građevine. Znači, one uopšte nisu visoke, neće zakloniti nikakav pogled nikome i za njih će biti možda neke više. Onda vidite, pogledajte koliko su one udaljene od obale. Znači, one, sad kad se približimo, vidjet ćete, uopšte nisu uz obalu. Znači, i između njih i obale opet ćemo, vidjet ćete, imati jedan široki zeleni pojas. Vidite, mnoštvo zelenih javnih površina, nešto malo asfalta, biciklistička staza koja ide ovde između, igrališta za decu, tu je i gradonačelnik doveo svoje dete da se igra. Ovo je izložbeni štand projekta Beograd na vodi. Malo je sad liči na ugostiteljski objekat, ali nije. To je izložbeni štand. Tako piše u papirima. A ovde se sve radi po papirima. Vidite kako je to sređeno. Evo, ovde možete kupiti stan u Beogradu na vodi. Ovde, na primjeru Savanove i kamiončića sa brzom hranom, možemo da vidimo kako je prostor loše isplaniran. Znači, vi na jednom uskom delu šetališta imate biciklističku stazu od 3 metra, za pešake je ostavljeno metar i pored su neki sadržaji koji stalno privlače ljude i tu stalno imate konflikte, stalno se biciklisti sudaraju sa pešacima, stalno neko nekome dobacuje. Jednostavno, ove objekte je trebalo pomeriti dalje od obale, ne kažem da oni tu ne treba da budu, ali jednostavno ne treba da budu postavljeni tako da se korisnici šetališta guraju. Vidite sad ovde koliki je zeleni pojas. Vidite koliko su te zgrade niske i koliko su udaljene od reke. Jer je logično da, mislim, vidite, ovaj su niže pa će ići sve više dalje ka gradu. Vidite koliko ima zelenila. Evo i ovde su isto docrtali malo da bude. Divno je napravljeno, evo vidite. Znači, brdo zelenih površina, tek tamo dalje u pozadini mogu da se naziru prvi čvrsti objekti od čvrste građe. Meni se mnogo sviđa što nema mnogo ovih betonskih nekih površina, nego je sve opredeljeno za zelenilo. Baš, evo, nema mnogo betona, mislim, asfalta, ono, ne znam, možda neko bi možda i rekao nešto drugačije, ali ja mislim da je to to. Da je to to i da je ovo primer, svetli primer za Bečlije, da vide kako treba da se radi i kako se gradi i opredeljuje javni prostor uz reku. Oni imaju Dunav, nama je ovde Sava. Neka vide i nek nauče i nek nam se jave. Iako je šetalište svakako trebalo da bude šire od ovoga, zgrade udaljenije, ja bih pohvalio to što su biciklistička staza i pešačka šetalište ovde razdvojeni zelenim pojasnom, to jest ovim drvećim i ovim saksijama, tako da se pešaci i biciklisti ne mešaju. Tu je prihvaćena u stvari naša sugestija od strane gradskog urbaniste koji se za to je izborio. I nadamo se da će ovako ostati duž celog šetališta skroz do Gazela i dalje.
A da li je ovo dovoljno prostora, koliko je opredeljeno sada za pešake i za bicikliste, ili misliš da je trebalo još da bude? Pa mislim svakako da je trebalo da bude još, da je trebalo da bude više zelene površine, jer se ovde vidi da imamo samo neke trake i da jednostavno kad je vrućina da to sve, taj beton zrači, asfalt i jednostavno je neprijatno. U svakom slučaju trebalo je opredeliti još prostora. Super je, na primjer, što uopšte nema onih kadica u koje sade stabla i drveće. Šta kažete, gospodine? Tamo je staza. A, izvinite, u pravu ste. Dobro, korigovao nas je čovjek. Super je što nema ovih stabala u saksijama, u kadicama. To je dobro što sve sade u zemlju, brate. Što bi stavljali kadice, brate, kad mogu u zemlju da zasade. Ali evo vidimo, ovde nema tih kadica. Možda su preterali ipak sa zelenim površinama. Ako ovim putem možemo da apelujemo na nadležne u ovom projektu Beograd na vodi, smanjite malo doživljaj sa zelenim javnim površinama, šta je mnogo. I polako napuštamo ovaj velelepni kompleks Beograda na vodi, to je to za sada, ali bit će još. I bit će još bolje i od Beča i od bilo čega. I ovuda će i metro da prolazi, nije bitno što bi trebalo negde drugde, ovuda će da prođe metro i ćao. Evo ovde ide neka biciklistička, ali to još nisu pustili u rad. Nema bre labavo. Evo ovde su stavili nove žuto-crne, nova garnitura, nova generacija, ove su fluo. Znači, idemo dalje, probijamo granice, nema granica, nebo je granica samo za nas. Evo ovde je ovaj rasadnik za Beograd na vodi. Timotije! Ćao! Marka Žvaka. Jedna od nejasnih stvari je zbog čega grad Beograd nema ustanovljene standarde pri gradnji saobraćajnica. Sada nailazimo na saobraćajnicu, odnosno na prelaz za bicikliste koji je napravljen pre one nove raskrasnice Novog bulevara i ulice Omladinskih brigada. I ovde su super izveli prelaz preko pešačkog prelaza. Znači, praktično su ga utopili i vidite, nema nikakvog truckanja i ostaje nejasno zašto je ovo moguće, odnosno zašto ne primenjuju iste standarde na teritoriji celog grada pri gradnji novih saobraćajnica, zašto ne utapaju svuda. Zašto? Ovo je početak biciklističke infrastrukture u starom gradu i ta infrastruktura se završava upravo ovde. Na početku Pop Lukine, kad dođete tu, dalje više nemate kud i onda ćemo mi, koji svi Turci, kolovozom. Nalazimo se na drugom delu ulice Maršala Berljuzova. Ovde možemo vidjeti kako je uvedena zona usporenog saobraćaja, što je za bicikliste u svakom slučaju dobro, jer je ovo jedan od koridora kojim oni od Brankovog mosta idu ka centru grada. Ovde su inače bili parkirani automobili sa leve strane ulice, kao što vidimo ti parkinzi su ukinuti. Ovde je postavljena kaldrma, a sama ta površina govori vozačima da bi oni ovuda trebalo da se kreću sporije, bez obzira na to što je pitanju ulazak u javnu garažu. Jedino što mogu da pohvalim je što su proširili zelenu površinu, makar uz ovu zgradu Tanjaka. Ali u ovom delu ulice, ka nekadašnjem ulazu u garažu, su stvarno mogli da raspale malo više. U sred grada, u ovolikoj ulici, mogli su da se otvore, a? Malo više. Da li biciklisti mogu da voze ovuda? Pa još uvek nije definisano, videli smo kada smo bili u Beču, kako iz Marina Hilferstrasse može da se prolazi, ali ona je neka vrsta zone usporenog saobraćaja. Nadamo se da će tako biti regulisan i ovaj deo. Pešačka zona kao takva, širenje pešačke zone u centru grada, kako biciklisti gledaju na nju? Pa u svakom slučaju pozdravljamo ovo, voleli bismo da se još više proširi, jer generalno u Ljubljani su radili sličnu stvar, dozvolili su biciklistima prolaz kroz mnogo veću pešačku zonu nego što je ova sada trenutno i u svakom slučaju to je njima olakšalo kretanje, tako da bi olakšalo i nama, samo da grad naravno uskladi propise i da biciklistima dozvoli određene koridore, naravno ne one gde se kreće veliki broj pešaka, nego da je njihova frekvencija manja. Novitet u garaži Obilić i Venac su parkinzi za bicikle, ovo je punjač za struju.
Da. Vidimo, još se ne troši toliko. Pa nešto nema ovoliko. I ovo su svi ti bajkovi, jel? Pa da, ovo su bajkovi za ljude koji dođu kolima, da mogu da ih uzmu besplatno i da završe neki posao po gradu, tako da se nam taj način stimuliše ta održiva urbana mobilnost. A ovde su parkinzi ostavljeni za naše bicikle, ako neko hoće da ostavi. Za nas građane, jel? Tako je. Možemo da ih vežemo. Da, naravno. Ali oni ne odgovaraju za njih, ovi. Pa ne odgovaraju, ali generalno nigde u Evropi za javne biciklističke parkinga niko neće odgovarati. Postoje čuvani, oni se plaćaju, nažalost kod nas ih još uvijek nema, nadam se da će ih u nekom trenutku biti. To je zapravo umetničko delo, to je dizajnirao Hundert Wasser koji je poznat u Beču po tim malo i bizarnom dizajnu i to je zapravo postalo nekako simbol grada, mislim kao jedna od stvari koje ljudi idu da vide samo zbog estetike. Izgleda super bajkovito, onako imate kao sitne neke šarene elemente, a ono što se nalazi unutra, što je meni za nijansu zanimljivije od estetike, jeste dakle spalionica otpada koja sakuplja komunalni otpad koji nije recikliran. I sad to je nekakvo konačno rešenje koje kada više nema nikakve šanse da se taj otpad reciklira, onda na neki način prosto da bi se smanjila i zapremina njegova i da bi se smanjio obim tog otpada, onda se on termički obradi i dobije se šljak. Deponija u Vinči je u suštini urgentan problem, ne samo zbog tog požara, nego dakle zbog svega što se gomila celog zagađenja koje sad dalje tu proističe i zbog toga što po svim strategijama koje smo mi usvojili treba raditi na pospešivanju reciklaže i smanjenju otpada na izvorištu. Dakle, ne sa idejom sad ajde da skinemo ceo taj otpad i spalimo ga, nego prosto da na neki način smanjujemo svoj otpad. Mi to ne možemo ni da zamislimo, da se pitamo uopšte u Beogradu, zato što je to negde već zaključeno kao neko idealno rešenje, ajde da uzmemo otpad da ga spalimo. I to je sve nekako u nekoj ideji, a još potkrepljeno time da ćemo imati toplotnu energiju i električnu. Sad koliko toga, to se opet ništa ne zna. Te ugovore nismo videli i tako. This is the bike kitchen Ujana here. It's here since 2008, I think, or 7. It's an open workshop, so the idea is that you can come here and fix your bike and ideally get some support from the people here to show you how to fix your bike, and you should leave a small donation so this place can exist. The problem is that there is one thing called the Radwegbenutzungspflicht, which means that you are forced to take if there is a cycle path, you have to use it, which really sucks because I would like to ride in the streets. Personally, I'm not a fan about segregation, bike lane streets, but for people not that experienced in riding a bicycle, maybe it's easier for them to feel safer segregated. In Rome, drivers are way more tolerant to deviant behavior on the streets, like when you don't follow the rules exactly as a bicycle rider. No, here people get really annoyed if you break the law because we can't do it, and said do it as well. I don't care as long as you don't endanger me or anyone else, break the law as much as you want. My biggest annoyance is the parking spaces. There is so much space dedicated to automobiles that are not in use, and they are not in use for like 99% of the time. No? So they're standing around and messing up a lot of space that could be used for riding a bicycle or just for traffic. No, it's if you have big streets with no traffic, then it's nice to ride a bicycle there because I don't need a bike lane. I need just a wide street with just one lane, and
not too fast drivers, then it's really nice to ride in the streets, no? And not on my separated, segregated, small strip. Less rules, less bike path. More space for everyone. And maybe a tempo 30 in all of the city, which would be nice. Like slow. 30 for motors. Yeah, for the motors. Which makes it really nicer to ride in the city if the cars don't pass you by with 50 but with 30. Say my name, if no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running games. Say my name, acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the silent change? Say my name, if no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running games. Say my name, you're acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name. Any other day I will call, you would say, baby how's your day? But today it ain't the same. Every other word is yeah, okay. Could it be that you are a grip with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me, or the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I'm assuming things, something going on, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why I act and scream. Nobody's holding it back from me, 'cause I know how you usually do when you say everything to me times two. Just tell the truth if someone doesn't tell me who. Say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running games, say my name. Acting kinda shady, be calling me baby. Why the silent change? Say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running games, say my name. Acting kinda shady, be calling me baby. Better say my name. What is self-defense? Tell the truth, who you with? How would you like it if I came over with my clique? Don't try to change it now. I see you got a bounce 2 seconds ago. Cause it's just got in your house. It's hard to believe that you are at home by yourself. But I just heard the voice, or the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? You caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that I'm assuming things, something going on, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why I acting strange if nobody's holding it back from me. 'Cause I know how you usually do when you say everything to me times two. Just tell the truth if someone will and tell me who. Name. No one is around you. Say baby I love you. If you've been running games, say my name. Acting kinda shady, you're calling me baby. Why the sudden change? Say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running games, say my name. Acting kinda shady, you're calling me baby. Why to say my name? Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.